So dati ako iti Pangasinan, partis po iti bayang bagket na interview tayo kay mga may isang akwa tayo, may isang farmers tayo nga satisfied mo ako iti pinaggamit na po at produkto tayo nga Guano-D Plus ken Excel Crop Growth Booster. Ni sir po nga agong Ragos. So na po iti interviewan. Sir, anya po iti makunamat iti bakit iti pananggamit mo po ati Guano-D Plus tayo nga produkto iti Green World Agri Solutions Incorporated kat mabalin po nga maistorya mat no kasama po iti karanasan iti panaggamit po dati nga produkto. Panaggamit ko po sir iti naggamit at ti Guano-D Plus medyo pimintas ti ani napintas ti putis ti sibuyas ko kung panagdaktil na no masurot jay panag-apply kanya na tata land liberation pa lang gamit ako na YG protocol na natin sir kadag swag ilaw ko ti glyphosate tapos to no nakapatubak to ti sibuyas man saka kayo mo nagikagat nagkargat to man tapos pasikundak to ni Excel po mayan sir bakit tadi nga pa sir anya iti resulta na nga nakita mo adda ba iti epekto na di panaggato po iti nakalatuin iti anim uno aji klase po da di sibuyas yo anya po iti resulta na nani po din nagamit ang ngarot sir mayat ti panagani ti Guano mumato mat sir ti payo ti ani yo kada yun gimato kanato lang adi ngarot na istorya nga medyo pati kuana nasurot kada di kon tamatanagan ako nga mo di mulan memori kas di sir nakanek lata apin sa tadi ko nang nagkisay ti kay kung asawa nagkisay basin di population nata na contract ti kuana anjak nasurot jay kuana ta siyempre matanagan ako abulido nga so may sir nga ti karanasan nyo ket sapay lang ko masar tayo tuloy tayo ti panaggamit tayo ken mabalin siguro nga nayunan nyo pa ibasit iti Excel Crop Growth Booster tayo ken anda po ba iti mensahe para kadagi di kakadwa tayo nga farmers na baka makatulong tayo ta kas makita mi agi di daduma dito ikat handay mapit adi dati nga conventional system ngamin nga pa prepare dati kwada iti mamulaan daket hanga kasla kada di ka intense pa nagmulmulay at dati may bagayo sir wano adda iti mensahe kadagi di farmers nga kakadwa tayo iti buong Pilipinas nga agsisibuyas matlaan tayo nga kapada nga farmer sa ako padasin nyo mat gumamit ti Guano-D Plus ano pumintas ti ani tayo no masurot yo ti instruction na aja lang ti may bagat kada tayo amin nga farmers tano kuwata ni sa mat ilibak ti panaganik ta adumat talaga si kami lang mamano kami lang nga nakaanit ti ta Pangasinan tinapintas. Okay so thank you sir dakil nga pasalamat mi ta may sa kayo gayong nga uno satisfied user iti kwa tayo. So, adya po iti may isang patunay nga ati produkto tayo ket nagamit da ken mayat po iti epekto na ken adda po iti impact na number 1 ni Jen iti itsura na po aji kwa daji sibuyas nga naani may kadwa daji po ngato iti apit da ken may katlo aji na i-preserve tayo manen aji daga tayo nga mamulaan to manen tuno sumarno ta aji met apo iti number 1 nga kwa tayo nga aim tayo papapintas po di daga tayo may subli po aji natural kuno aji damog na nga dati hindi fertility na so aji po ti result na po di pa naggamit ni sir po nga ago kan thank you po iti panagsubaybayo iti produkto tayo kan dagi po nakagamgamit itulay lang po apo tapno makita yun to after how many years may preserve nga na lang po di daga tayo kan na siya at pa iti pagbalinan to kadagiti sumarsaro manen nga panpanawin. Haji lang sir, thank you po. Salamat sir.